सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजी साहब से कि वो हमें बताएं कि उनकी जो उन्होंने चैलेंज दिया था सचवाला को, उसमें कोई प्रोग्रेस हुई है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस स्ट्रीम में याद किया और ये एक बहुत अहम स्ट्रीम है, बहुत अहम मौजू है और इस मौजू के ऊपर जितनी ज़्यादा कसरत से बात होनी चाहिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है और मुफीद है। मैं थोड़ा सा आपको आज से कोई तकरीबन 6-7 महीने पीछे ले जाना चाहूँगा, जब मेरी डिबेट हुई सचवाला के साथ और डिबेट के हारने के बाद सचवाला ने आखिर में मुझसे ये कहा कि भाई मैं आपके चैनल पर आ गया हूं, अब आप भी मेरे चैनल पर आएं। ये जो इसरार था सचवाला का वो इसलिए था चूंकि उसको ये एहसास था कि डिबेट उसके हाथ से निकल चुकी है। ये एहसास उस शख्स को डिबेट में ही हो गया था। तो डिबेट के आखिर में सचवाला ने मुझसे कहा कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाएं। साहिल ने भी मुझसे कहा कि आप ये ना करें कि मैं यहाँ नहीं जाता वहां नहीं जाता, वो वीडियो कोई भी जाकर देख सकता है, यूट्यूब पर मौजूद है। तो मैंने उस मौके पर यह कहा कि साहिल मैं तुम्हारे चैनल पर नहीं आऊंगा और उसकी वजह यह है कि तुम गुस्ताखी रसूल में मुलव्विस हो और मैं किसी ऐसे चैनल पर नहीं जाया करता कि जहां पर शान रिसालत में गुस्ताखी हो रही हो। यह हमारा यानी समझ लें कि बुनियादी मेयार और बुनियादी स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड से हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो साहिल ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। सचवाला के चैनल के बारे में मैंने ये बात कही कि चूंकि मैंने आपके चैनल को देखा है और अभी तक मैंने उसमें कोई ऐसा मवाद नहीं पाया कि जिससे पता चलता हो कि शान रिसालत में गुस्ताखी हो रही है, लिहाजा मैं आपके यहाँ आ सकता हूँ। महीना 2 महीना गुजर गया, लेकिन सचवाला चूंकि डिप्रेशन में आ चुके थे अपनी शिकस्त के बाद, और आमतौर से जब मुल्हिद मुर्तद डिप्रेशन में आ जाते हैं और आप उनको सख्त शिकस्त से दो चार करते हैं तो ये उनका तरीक़े वारदात होता है कि अब वो फिर आपके मुक़द्दसात के ऊपर हमलावर होते हैं, मुक़द्दस शख्सियात के ऊपर हमलावर होते हैं। यही एग्जैक्ट तरीका, चूंकि एक नेचुरल तरीका है उनका कि ठीक है तुमने हमें हरा दिया, अब हम मजीद एग्रेसिव होकर तुम्हारे ऊपर हमलावर होंगे। तो सचवाला के चैनल के ऊपर दिन रात शान रिसालत में गुस्ताखी की जाने लगी, कार्टून दिखाए जाने लगे कम्युनिटी पोस्ट पर, वो सब के सब मेरे पास महफूज हैं। तो ये सब हुआ तो मैंने अपना इरादा बदल दिया कि भाई इस ब्रॉथल में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद तकरीबन आज से 4 महीने पहले सचवाला ने एक वीडियो बनाई, तकरीबन 2 मिनट की वीडियो है, जिसमें उन्होंने मुझे मुखातब किया और कहा कि आपने वादा किया था और अब आप तशरीफ लाएं। जिसके जवाब में मैंने फिर वीडियो बनाई और ये वीडियो इस वक्त आप सब लोगों की स्क्रीन पर है कि मुफ्ती यासिर ने अभी तक अपना वादा नहीं निभाया, जबकि ये वादा मशरूत था, ये वादा मुतलक नहीं था। अगर ये वादा एब्सोल्यूट होता तब तो बात थी, लेकिन मशरूत वादा शराइत का पाबंद होता है। आप शराइत पूरी करेंगे तो हम आपके घर में आएंगे। हमने शर्त रखी थी कि आपका घर साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन आपने अपने घर को इतना गंदा कर दिया कि बाहर का मेहमान कभी आपके घर में कदम नहीं रख सकता, कि ताफुन का शिकार हो जाएगा। इतना बदबूदार आपने अपना घर कर दिया है, तो कैसे कोई मेहमान आपके यहाँ आएगा। तो मैंने एक वीडियो बनाई और मैंने अपने न जाने की उसमें जस्टिफिकेशन भी दी है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 140 मैंने उस वीडियो में लोगों को पढ़कर सुनाई। आयत ही वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फला तक़ूदू माअहुम हत्ता यख़ूदू फी हदीसिन गैरि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम। के अल्लाह ताला ने किताब में यह हुक्म नाजिल कर दिया कि जो तुम अल्लाह ताला की आयतों का मजाक उड़ते हुए देखो या सुनो तो ऐसे लोगों के साथ न बैठो, अगर तुम इन लोगों के साथ बैठोगे तो तुम भी इन्हीं जैसे कहलाओगे। तो ये वजह थी कि आयत नंबर 140 सूरह निसा की, इस आयत की वजह से मैंने ये तय किया कि ये कुरान करीम के हुक्म के खिलाफ है कि ऐसे लोगों से उस तरह गुफ्तगू की जाए जिस तरह ये लोग चाहते हैं। वो वीडियो मैंने बनाई। उसके बाद फॉलो अप वीडियो भी आई कि जिसके अंदर हमने ये बताया कि कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से कार्टून इसने अपने चैनल के ऊपर लगाए हैं, और मैंने ये शर्त रखी कि अगर तुम माफी मांग लोगे अपनी इस हरकत के ऊपर और ये सारा मवाद हटा दोगे तो मैं इंशाल्लाह तुम्हारे चैनल के ऊपर आऊंगा। और रमजान के बाद तक मैंने वक्त दिया कि रमजान के बाद तक मैं देखूंगा। इस अरसे में रमजान के दौरान पता नहीं कितनी मरतबा सचवाला ने मेरा फोटो लगाकर मुझे बार बार चैलेंज किया कि आप आ नहीं रहे हैं। रमजान के बाद भी, अब से 1 महीना पहले, बिल्कुल गालिबन ईद से पहले या ईद के फौरन बाद, ये पोस्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसमें मुझे इनवाइट किया कि आप आएं
इस पोस्ट के आने के बाद, ये जो पोस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, मैंने गालिबन आवाज हक चैनल पर, हमारे आमिर भाई के चैनल पर ये सवाल मुझसे किया गया, तो मैंने 5 बातें रखी, 5 ऑप्शंस रखे, और ये 5 ऑप्शंस वाली वीडियो मेरे चैनल के ऊपर भी शॉर्ट क्लिप मौजूद है। उसमें मैंने ये बात रखी कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं सचवाला, लेकिन उनमें से कोई एक ऑप्शन आप इख्तियार कर लें तो इंशाल्लाह बात हो जाएगी। उसमें एक ऑप्शन तो ये था कि आप मेरे चैनल पर आ जाएं तो आपका बिल्कुल सेलिब्रिटी इस्तकबाल होगा, लेकिन मुझे इस बात की तवक्को थी कि वो मेरे चैनल पर नहीं आएंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस पर इसरार नहीं करता हूं। दूसरा ऑप्शन मैंने ये दिया कि आप एक न्यूट्रल चैनल बना लें, कोई भी चैनल बना ले, और इस डिबेट के मकसद से, उसके बाद जब ये डिबेट मुकम्मल हो जाएगी तो वो चैनल डिलीट कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, जो भी है। और जाहिर है कि जब उस चैनल का लिंक मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर और आप अपनी कम्युनिटी पर उसको शेयर करेंगे तो जो भी हमारे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो उस चैनल पर पहुंचेंगे, उस डिबेट को देखने के लिए उसकी तशहीर की जाएगी। तीसरा ऑप्शन ये था कि आप एक काम ये करें कि जूम के ऊपर डिबेट कर लें और आप भी को होस्ट हों, लिहाजा रिकॉर्डिंग आपके पास भी होगी, मेरे पास भी होगी, वो रिकॉर्डिंग आप अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो ये तीसरा ऑप्शन था। चौथा ऑप्शन ये था कि आप किसी ऐसे मुर्तद का, मैंने ये नाम नहीं लिया कि आपके चैनल का, किसी ऐसे मुर्तद का चैनल दिखा दें, ले आएं कि जिसमें शान रिसालत में गुस्ताखी न हुई हो और ना उस शख्स का ये रवैया हो कि आगे चलकर वो शान रिसालत में गुस्ताखी करेगा। और मेरे जहन में 1-2 नाम थे भी कि शायद ये शख्स सचवाला खुद ही उन 1-2 लोगों के नाम लेंगे और हमारी वहां डिबेट होगी, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। और 5वां ऑप्शन मेरा वही था जो मैंने रमजान से पहले रखा था कि भाई आप अपने चैनल की सफाई कर दें और आप ये ऐलान कर दें कि आइंदा मैं शान रिसालत में गुस्ताखी नहीं करूंगा, तो मैं इंशाल्लाह आपके चैनल पर आ जाऊंगा। और उन्वान भी वही था जो सचवाला की ख्वाहिशात के मुताबिक था। सचवाला की हमेशा ख्वाहिश रहती है कि वो इस्लाम को एग्रेसिव, इस्लाम को क्रूल और टेररिज्म से लिंक करके पेश करे। तो मैंने ये रखा था कि इस्लाम अमन का मजहब है या नहीं, कुरान की रोशनी में इंशाल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। तो ये उन्वान, ये मौजू जो उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक था, उनकी अपने ऑप्शन के मुताबिक था, 5 ऑप्शंस उनको दिए गए, कोई एक भी ऑप्शन वो सिलेक्ट कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बल्कि आप हजरात को हैरत होगी कि जो अभी पोस्ट 1 महीने पहले की सचवाला ने अपनी पोस्ट पर, अपनी कम्युनिटी पर डाली है, जिसमें उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, ये वाली जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बाद मैंने वीडियो बनाई है। और जब से मैंने वीडियो बनाई है तो सचवाला इस तरह की पोस्ट करने से रुक गए हैं। सचवाला क्यों रुके हैं, क्या मजबूरी आई है, क्यों आखिर वो एकदम पीछे हट गए हैं, अब आजकल वो मुझे चैलेंज क्यों नहीं दे रहे हैं? बल्कि एक साहब हमारे सचवाला के चैनल के ऊपर गए और उन्होंने कहा कि भाई मुफ्ती यासिर ने आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप उनमें से कौन से ऑप्शन का इंतखाब करेंगे? तो सचवाला ने कहा कि मैं अभी सफर में हूं, मैं सफर से आकर जवाब दूंगा। तो किसी ने मुझे वो वीडियो भेजी है। तो भाई सफर में आप सारी स्ट्रीम्स कर रहे हैं, रोजाना आप लाइव आते हैं, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सो कॉल्ड उलमाए किराम से आप मुकालमा कर रहे हैं, लेकिन आपको ये इस बात का जवाब देने का वक्त नहीं है। और सफर ऐसा कितना लंबा है, चलो भाई ठीक है, सफर आपका हो गया होगा, अब आप उसका जवाब दें, लेकिन बात यह है कि उन्हें असल में अपनी शिकस्त का दाग धोना था और अपने भक्तों को यह बताना था कि देखो मैंने मुफ्ती यासिर को चैलेंज किया हुआ है, लेकिन वो चैलेंज से भाग रहे हैं, वो वादा खिलाफी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम अखलाकी एतबार से और इल्मी एतबार से, फिक्री एतबार से हम बुलंद हैं। लेकिन हकीकत हाल ये है कि जब हमने रिस्पॉन्स किया और हमने अपने वक्त के ऊपर रिस्पॉन्स किया, क्योंकि रमजान से पहले मैं ये ऐलान कर चुका था कि मैं 2 महीने तक आपको ऑब्जर्व करूंगा ईद के बाद तक। जैसे ही ईद के बाद का वक्त हुआ, मैंने फौरी तौर के ऊपर रिस्पॉन्स किया और ये 5 ऑप्शंस रखे। मेरा रिस्पॉन्स करना था कि सचवाला के मुंह के ऊपर टेप लग गया, उनकी जबान के ऊपर ताले लग गए, तो अब इस वक्त जो है वो बिल्कुल एकदम साइलेंस मोड में है मेरे ताल्लुक से। अब ना वो उलमा को फोटो लगा रहे हैं, पहले जनाब तारिक जमील साहब के भी फोटो लगे, मुफ्ती तारिक मसूद का भी फोटो लगे, साथ में मेरा भी फोटो लगा, जाकिर नाइक का भी फोटो लगा, मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी का, और पता नहीं कितने कितने जो भी नोटेबल स्कॉलर्स हैं इस वक्त यूट्यूब के ऊपर, सबके फोटो लगाकर सबको चैलेंज कर दिया गया। तो ये सब असल में अपने अंधभक्तों को ये दिखाना होता है कि मैं अखलाकी और इल्मी एतबार से इतना मजबूत हूं कि बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो मेरे सामने आने से घबराते हैं। लेकिन जब हम रिस्पॉन्स करते हैं तो ये अपने बिल के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे पता चलता है कि ये लोग इल्मी दिवालियेपन का शिकार हैं और उनके पास दलाइल नहीं, सिर्फ झूठ है, और झूठ के सहारे कभी कोई इमारत खड़ी नहीं होती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।
اب ہم فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی وہی شرائطیں رہیں گی اور اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اسی سے آگے پروگریس ہوگی, یا پھر آپ ایک نیا چیلنج ان کو دینا چاہیں گے؟ نہیں, نئے چیلنج کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ 5 شرطیں جو ہیں وہ اپنی جگہ باقی ہیں, 5 آپشنز. ان 5 آپشنز میں سے وہ کسی بھی آپشن کا انتخاب کر لیں, ہم تیار ہیں, آج بھی تیار ہیں, اور یہ 5 آپشنز ہمیشہ ویلڈ رہیں گے. میں نے سچوالا کو اپنی ڈیبیٹ میں ایک بات کہی تھی جب ہماری ان سے ڈیبیٹ ہوئی تھی, اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے اس دعوے کے اوپر, جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن کیوں نہیں ہے قرآن کریم میں, تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا متکلم کے کلام ہونے کے لیے متکلم کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے؟ اس دعوے کے اوپر آپ دنیا کی کسی بھی زبان سے, صرف عربی زبان نہیں, دنیا کی کسی بھی زبان سے صبح قیامت تک اگر آپ اس کو ثابت کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. یعنی ہم نے ٹائم بھی انلمیٹڈ دیا ہوا تھا ان کے حساب سے, ورنہ یہ بھی لمیٹڈ ٹائم ہے اسلامی اعتبار سے, قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ کے علم ہے, لہٰذا وہ ٹائم لمیٹڈ ہے. لیکن ایک انسان کے اعتبار سے وہ بہرحال انلمیٹڈ ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ کب آئے گی, تو انلمیٹڈ ٹائم ہے ان کے لیے. اور ساتھ میں زبانیں بھی ہم نے انلمیٹڈ رکھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش سے, اردو سے, عربی سے, جن زبانوں میں آپ تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں, آپ ان سے یہ دلیل دیں, بلکہ عبرانی سے, بھوٹانی سے, سریانی سے, کسی بھی زبان سے آپ حوالہ لے آئیں اور دلیل لے آئیں, تو انشاءاللہ ہم آپ کے اس دعوے کو مان لیں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو ایک تو ہم نے یہ چیلنج ان کو دیا تھا, یہ قیامت تک ویلڈ ہے, اس سے پہلے ایکسپائر نہیں ہوگا. یعنی اللہ یہ کہ ہم خود ہی ایکسپائر ہو جائے تو بات الگ ہے, لیکن یہ کہ ہماری زندگی تک جو ہے یہ ویلڈ ہے, قیامت تک ویلڈ ہے انشاءاللہ. ہمارے بعد جو اس شمع کو اٹھا کر آگے چلے گا وہ بھی انشاءاللہ اسی چیلنج کو باقی رکھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیلنج ہم نے دیا ہے 5 آپشنز کا, یہ بھی ایکسپائری, اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. جب سچوالا کے دل میں آئے, جب من میں آئے, جب ان کی ہمت ہو, جب وہ اپنے بل سے باہر نکلے, جب ان کو لگے کہ میرے پاس دلائل ہیں, جب ان کو لگے کہ میں اپنے اندھبھکتوں کو خوش کرنے کا وقت آ گیا ہے, جب ان کو لگے کہ میرے اندر ہمت آ گئی ہے, جب ان کو لگے کہ میں بزدلی سے باہر نکل آیا ہوں, جب ان کو لگے کہ بہادری جو ہے وہ کوئی ایک انسانی اخلاقی اقدار ہے, اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے, جب ان کو یہ سب چیزیں لگیں تو وہ ہمارے ان 5 آپشن میں سے کسی ایک آپشن کو انتخاب کر لیں. جب ان کو لگے نور العقل آ گیا تو وہ انتخاب کر لیں. جی اللہ اکبر, یہ ہوتی ہے مومن کی للکار. بہت شکریہ مفتی سیاست الواجدی صاحب. جی مارینر بھائی, ٹاپک کے حوالے سے اور جو صورتحال بنی ہے اس حوالے سے کوئی رائے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی ساتھیوں کو, سبھی معزز علماء کرام اور خاص ساتھیوں کو ہماری طرف سے سلام. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سچوالا صاحب کی بارے میں کہ وہ یہ اب مفتی صاحب نے جو 5 آپشنز رکھے ہیں وہ 5 آپشن پہ بھی وہ نہیں آئیں گے, پورے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کے چھوٹے بھائی جو ابھی ریسنٹلی ساحل کے چینل پر آئے تھے, ان سے میں نے بہت تفصیلی بات کی, کافی تفصیلی بات کی, کئی دن تک میری ان کے ساتھ گفتگو چلتی رہی. I'm sorry to interrupt. اگر اس میں کوئی کسی طرح کی بھی in any way form اور shape کوئی پرسنل انفارمیشن اگر کسی کی بھی ریویل ہوتی ہے, نہ پرسنل انفارمیشن بالکل نہیں دینا ہے مجھے, پرسنل انفارمیشن مجھے نہیں دینا ہے. تو اس وقت یہ تھا کہ ان سے بات کرنا ہے, کیونکہ میں خود وہ صاحب سے یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ میں سے کسی ایک صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہو اور ان کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ ڈاؤٹس کلیئر کیے جائیں, یہ میرا مقصد تھا. لیکن وہ بات اس طرح سے رہی کہ جب میں نے بتایا تو بولے کہ ٹھیک ہے میں بھی معلوم کرتا ہوں, معلوم کر کے پھر آپ کو واپس بتاؤں گا. تو بیک اینڈ فورتھ ہمارا ڈسکشن چلتے رہے, اور اس درمیان میں نے یہ بھی بتایا کہ مفتی صاحب نے جب 5 آپشن رکھے ہیں مجھے تو بہت ہی سوٹیبل لگتے ہیں یہ 5 آپشن. تو اس نے بتایا کہ یہ 5 آپشن کا مجھے نہیں پتا ہے. تو میں نے بولا کہ اسٹریمز میں ہیں اور پورا انفارمیشن نیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ چیک کر لو, چیک کر کے مسٹر سچوالا سے بات کرو, بات کر کے پھر بتاؤ, ہم سیٹ کریں گے اس طرح کی بات. تو وہ تو راضی تھا اس بات پہ کہ ہاں ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں, اور وہ راضی ہو جائیں گے. لیکن جب ہو سکتا ہے شاید انہوں نے بات کی سچوالا صاحب سے, تو پھر بعد میں پھر وہ گفتگو اس طرح سے ڈیولپ ہوتی گئی کہ اس طرح کا ڈسکشن کرنا ہی نہیں چاہ رہا. وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی مجھے اس بارے میں ڈسکشن ہی نہیں کرنا ہے. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مسٹر سچوالا اس طرح کے ڈسکشن کے لیے بالکل راضی نہیں ہے. آپ کی آواز سیف الدین صاحب سے ملتی جلتی ہے. مجھے بھی یہی لگا.
نہیں وہ تو خیر تفصیل مجھے نہیں جانا ہے، چونکہ صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں، صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں، اور اس بارے میں میری بہت تمنا تھی کہ کیونکہ وہ صاحب جو ہیں چھوٹے بھائی جو ہیں ان کے لیے میں بہت فکر مند تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ ان سے ان کی گفتگو ہو جائے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ بات آگے نہیں بڑھ پائی۔ صرف اس کی وجہ یہی تھی کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، یہی بات تھی سمجھیے۔ تو یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ سچوالا صاحب جو ہیں باقاعدہ اور باضابطہ طور پر ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور منع کر چکے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اچھا، اور یہ انفارمیشن جو آپ دے رہے ہیں یہ ان کے ان چھوٹے والے بھائی کے حوالے سے دے رہے ہیں جو اسٹریم پر گئے تھے ساحل کی؟ ہاں، لیکن وہ اس نے بھی کلیئر کٹ یہ نہیں بتایا کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے بول کر بھی نہیں بتایا، ہر بار کچھ نہ کچھ وجہ سے بات بدلتی گئی۔ پہلے بولا کہ ہاں میں راضی ہوں، یہ تو اچھا آپشن ہے، یہ ٹھیک ہے، میں اپنے چینل، میں خود چینل کریٹ کروں گا۔ میں نے اس کو، وہ لڑکے کو یہ بھی بتایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک کیا کہتے ہیں آپ کا یہ ڈوو یا پھر جو ہے اس طرح کا زوم پر کوئی ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں، ریکارڈ کر لو، تم اپنے ساتھ لے جاؤ، اور مفتی صاحب وہ لوگ جو بھی لوگ ہیں دوسرے اپنے پاس لے کر جائیں گے جی۔ تو وہ اس کے لیے بھی راضی تھا۔ تو مجھے یہ بات کا خدشہ ہے کہ جب بھی میں اس سے بات کرتا وہ اس چیز کے لیے راضی ہوتا، پھر بعد میں اپنی صحت کا اس کا جو ہے میں خود بھی اندازہ کرتا ہوں اس کی صحت بہت زیادہ ناساز رہتی ہے، کوئی بھی چیز بہت زیادہ ایموشنل اور سیریس ہو جاتا ہے وہ۔ لیکن جناب اس وجہ سے بات نہیں ہونی تھی نا، بات تو سچ والا سے ہونی تھی۔ سچ والا تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقل اسٹریم کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے اور دعا ہے کہ ان کی صحت اچھی ہوگی، لیکن یہ کہ جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں اگر ان کی صحت خراب ہے ان کو صرف زوم پر ہم دونوں کو یا کہیں پر بھی جمع ہی تو کرنا تھا۔ جی 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 جی، لیکن جناب اس وجہ سے بات نہیں ہونی تھی نا، بات تو سچ والا سے ہونی تھی۔ سچ والا تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقل اسٹریم کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے اور دعا ہے کہ ان کی صحت اچھی ہوگی، لیکن یہ کہ جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں اگر ان کی صحت خراب ہے ان کو صرف زوم پر ہم دونوں کو یا کہیں پر بھی جمع ہی تو کرنا تھا۔ جی 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 جی، تو میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا بہانہ ہے اور یہ لوگ ہم سے اب بات نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو یہ لگ رہا تھا شروع میں کہ اس طرح چیلنج دے کر ہم اپنی واہ واہی لوٹ لیں گے اور اپنے لوگوں کو مطمئن کر دیں گے، لیکن جب ہماری طرف سے جواب آیا تو اب یہ لوگ باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ ٹھیک ہو گیا نرینل بھائی، بہت شکریہ نرینل بھائی، بہت شکریہ جی جی، جزاک اللہ۔ کیونکہ بات جو ہے وہ ٹاپک سے نکل کر کہیں فیملی کی طرف نہ چلی جائے، مجھے یہ ڈر ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات پبلک میں نہ آ جائے۔ جزاک اللہ۔